हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल माय मिनी विलेज गार्डन फ्रेंड्स आपण माने जदि पूर्व वीडियो सब देखिथिबे कि हमर चैनल रे शॉर्ट्स देखिथिबे तबे जानिथिबे जे हम गार्डन रे गोटे मियाजाकी मैंगो प्लांट लगा जायतिला आ सेटारे फल मध्य ए वर्ष आसीथिला तेबे आज ए वीडियो रे आसन देखिबा से गछर जर्निंग कोड स्टार्ट हेतिला गछ केमती कोड किना जायतिला आ तार फल केमती टेस्ट लागे तार टेस्ट रिव्यू मध्य ए वीडियो रे देखिबा तो फ्रेंड्स ये जो गछ देखुं आप अच्छी पैकेट भितर तीन टा गछ मु कोलकातार गोटे नर्सरी मगई भितर था दुईटा मियाजाकी आ गोटे किंग ऑफ चकापात किंतु फल आसला बेलू देखा किंग ऑफ चकापातटा रेड आइवरी फल आ गोटे मियाजाकी गछ अलग लोक जड़े लोक दि जाता से गछटा मरीगला ए गछ गुड़ाक मगई एटा गोटे गछ को 1000 टंका पड़ता एटा एक्चुअली गोटे वर्षर पुराणा गछ हाइट देखो आपन थिला तथापि 2 फुट 3 फुट भाई हाइट थिला तो से रेट 1000 टंका थिला आ मु छोट गछरे फल एथि नौची सैंपल फलटा नेबा पड़ुची बाध्य होगी कारण देखंतु मु किंग ऑफ चकापात मगैथिली किंतु रेड एवरी बाहरला तो से छोट गछरे फल गोटे वर्ष नहीं गले जना पड़ जाउची एक्चुअली से गछरा मु जो मगैली सेटा ठीक ना भूल एक्चुअली गछ लगेवा समय मु रही पारि नथली तो से वीडियोटा मो पाखे नाही जो 2 मास पर मु आसिली कौन केमती जत्न नहीं देखु ए गछ आप देखुं गछटा खाली किणीदेले हेनी तार जत्नटा निहाती ना दरकार के स्पेशल प्रोटेक्शन भितर रखा जाता है 2 मास भितर से जो गोरडाटा दिखाता खोला होकर केमती भितर सब घास सब सफा कराऊँच टी कोड़ाकुसा कलापर कि खत सार दिया होता तेबे एटा देखो एबे जोटा देखुं आप खत सार देला बंद कर जाता एबे होची एई गछर बयस 3 मास पर देखंतु पत्र नुआ भी कमली थिला आ तार ग्रोथ भी टिके हेतिला एथरे तीनटा ब्रांच अछि पुनी 3 मास पर एबे पुनी 5 मास पर मु आसिली ता गोटे थर तो दिया हेतिला खद्य पुनी एटा 5 मास नो 6 मास पर ताकू आउ थर पुनी खोला गला ता भितरे पुनी घास सफा करा गला आ ताकू कोड़ा खुसा कला परे किछि खत सार माने आउ जहाँ हमर स्प्रे करिया कथा किछि ग्रोथ प्रमोटर मध्य दिया हेतिला आउ तापर पुनी ताकू से सब से जो गोरडाटा अछि ताकू बंद करिया एबे पुनी गोटे वर्ष पर देखंतु गछर केमति जतन जायतिला एइथर से गोरडार चारिपटे ही गात कर दिया जायतिला आउ ताकू खाद्य सार दिया जायतिला खाद्य हिसाब रे मु केवल गोबर खत भर्मी कंपोस्ट आउ किछि लेम्ब पीडिया आउ किछि सोरिष पीडिया ताकू देइथिली से चारिपटे गात करिक ताकू दे दिया जायतिला ताकू तापर पुनी गात गुडा सब बंद कर दिया जायतिला आउ ताकू पानी रेगुलर दिया जाउतला गोटे मास को थरे लाखे ग्रोथ प्रमोटर जोटा हमर एग्रोविरा एग्रोलाइजर ताकू स्प्रे करा जाउतला आ फंगिसाइड आउ इनसेक्टिसाइड मध्य स्प्रे करा जाउतला एबे देखंतु गोटे वर्ष आ 3 मास पर ए गछर ग्रोथ केमती हेची तार ठीक जतन नेबा द्वारा ग्रोथ बहुत परिमाण रे हे गला जोटा कि गछ गुडा को आउ अधिक ब्रांच हेबा बदल रे पूरा सीधा सीधा बढ़ी चलला तो हम बाध्य होई कि ताकू सेटा को जो गोरडाटा अछि ताकू खोलिया पड़ला और खोलिया परे ताकू से जो गछ गुडा को बेसी ग्रोथ हे होता ताकू प्रूनिंग कर दिया गला प्रूनिंग फल रे हमर नुवा ब्रांच आउ आसीबो एबे देखंतु प्रूनिंग करियार गोटे मास 1.5 मास भितर पुणी नुआ नुआ ब्रांच आसीगला जो जगार कटा जाइथिला से जगह 3टा 2टा एमती सब ब्रांच आसीगला तो हमर टिके झंकालिया हे गला गछटा एबे जो फल एक्चुअली बौलटा हमर 1.5 वर्ष पर आसी जाइथिला कि से समर वीडियो मो पाखर नाही एबे देखंतु से बौल धीरे धीरे फ्रूट को डेवलप जतले कला प्राय सेतु 30 रु 35 टा फल रहिथिला किंतु जेहेतु गछर ग्रोथ माने खाली लंबा लंबा हाइट बढ़ी जाउची किंतु तार मोटा एते नहीं तो शक्तिशाली नहीं तार स्टेम गुड़ाक सब तो आउ किसी कौन भी स्प्रे आउ से समय करा जाय नथिला मु घर को जाई पारि नथिली तो फल रे बहुत गुड़े कसी झड़ी गला मैच्योर्ड हेबा को 15टा 16टा आंब रही जाइथिला ताकू एमती मु पैकेट कर देथिली जो मैंगो बैग भितर पैकेजिंग कर देथिली प्रोटेक्शन देबा पई एटा हूँ सब ट्रांसपेरेंट पैकेट गुड़ाक जहाँ फल कि आमर टिके सनलाइट पाई परियो
ସନଲାଇଟ୍ ପାଇପାରିବ ସେ କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ପାଖରେ ସନଲାଇଟ୍ ପାଇପାରୁଛି ଯୋଉ ପଟଟା ସେଠି ମାନେ କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପଟରେ ପାଇପାରୁନି ସେଟା ଟିକେ କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ଆମର ମେ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଫଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛ ପାଚିଲା ହେଇକିରି ଝଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଓ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିହେବନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଳ ମୋତେ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିଛି, ସାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଜି ତୋଳିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ବି ସେ ପାଚିଯିବ। ଆଉ ଏର କଲର୍ ଏମିତି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରେ ରଖିଲା ପରେ କେମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆମେ ତୋଳିଦେବା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ। ତେବେ ଫଳର ଯେଉଁ କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ପାଚିନି, ଯେହେତୁ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ। ଆମେ ଘରେ ବି ରଖିଦେଲେ ସେ କଲର୍ଟା ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟାର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଫଳଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିବା କେତେ ତାର ଓଜନ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 257 ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ ଧରନ୍ତୁ, ୟାର 200ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ୟାର ଫଳର ୱେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱେଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି ଗଛ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା, ତ କଟିଗଲା, ଠିକ୍ ସେ କଟିଲାନି। ଆଉ ତାର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରର କଲର୍ଟା କେତେ ୟେଲୋ ଆସୁଛି, ଆଉ ଜୁସି ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। କାଟିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜୁସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ। ତାର ଟାକୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପତଳା ଅଛି। ତେବେ କାଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ତେବେ ତାର ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟଟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଘରେ ଯୋଉଟା ରଖିଥିଲେ ଗଛରୁ ତୋଳିକିରି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଲା ପରେ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଛି ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଉପର କଲର୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଘରେ ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କାଟିକିରି ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁସି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରୁଟଟା ପୁରା ଜୁସିନେସ୍ ଅଛି। ତେବେ କଟ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ତା କଲର୍ଟା ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟେଲୋ, ଆଉ ଜୁସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୋହି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସେଟା ଯେମିତି ଗଛ ପାଚିଲା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ୟା ଭିତରେ ଫାଇବର ଟିକେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇବରଲେସ୍ ବୋଲି, ଫାଇବରଲେସ୍ ନୁହଁ, ଫାଇବର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଟାକୁଆଟା ବହୁତ ପତଳା ଅଛି। ତାର ଆରୋମାଟା ବା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଇବର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ କରି ଯାଇଥିଲା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଗଛ ପାଚିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହାର ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ 10 on 10 ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ 2 ବର୍ଷର ଗଛ ଯଦି 16ଟା ଆମ୍ବ ଫଳି ପାରୁଛି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ୟାର କଲର୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 10 on 10, କଲର୍ଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ଯଦି ଠିକ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇପାରୁଥିବ, ତେବେ କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଭିନ୍ ତାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଫଳଟାକୁ ତୋଳିକିରି ଆପଣ ଘରେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆରୋମା ଦେଖିବେ 10 on 10, ୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆରୋମା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଶୀ ଆମ୍ବରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ଘରେ ଏମିତି ଆମ୍ବକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ରଖିଦେଲେ ବି ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି।
आउ टेक्सचर यार बहुत बढ़िया अच्छी टिके फाइबर अच्छी तो टेक्सचर है 9/10 स्वीटनेस वाइज जो देखिए आप 7.5 आउट ऑफ 10 कहीं यार स्वीटनेस टा आप भावुवे कि ना ये एत टंका बोली हाइप कर आउ एटा आम्रपल्ली दशरी ठारू बहुत अधिका मिठा है से मिठा नुह किंतु जो मैंने मिठा को भल पाऊना अत्यधिक मिठा को भल पाऊना से आराम से खाई पारे आउ एटा गोटे जेंटल स्वीटनेस जोटा कह बहुत भल लगुच खराब नुह बहुत भल लगुच स्मूथ क्वालिटी पूरा जुसीनेस आउ यार कीपिंग क्वालिटी माने आपण जदि रखिबे 8 दिन रु 8 रु 10 दिन रखिपारे पूरा रही पड़छ मैच्योर जदि आंब तोलिबे जदि तो गछ पाचिला अछि ताकू आपण 2 दिन रखिकि खाई पारे तेबे ओवरऑल मु कहबी बहुत भलो अछि किंतु जदि आपण एक्सपेक्ट करचंती कि एटा यूट्यूब देखिकि जे यार केजी होची 2,70,000 किछि गोटे अधिका किछि एक्स्ट्रा क्वालिटी थिबो सेमिति किछि नाही किंतु स्पेशल गोटे अछि यार एरोमा कलर आ प्रोडक्शन बहुत भल अच्छी बहुत सुंदर लगे आपड़ जदि प्लांट लभर तेज आपन को ये गछ गोटे निहाती लगातु किंतु जदि आपन किसी एक्सट्रा होउचंती एटा एते टंकार आंब कौन हेतिबो केते हेतिबो एटा हमर इंडियन मार्केट रे कि ओडिशा मार्केट रे एते केबे भी जीवनी आपन मैक्सिमम आपन 1,000 टंका गोटे केजी जदि बिक्री करि परिबे जदि को रिलायंस फ्रेश कि कौन सी मॉल रे आपन दे परिबे कि भल भल कस्टमर कोड पाइबे ताहले आपन हेटा को बिक्री करि परिबे तेबे मु सजेस्ट करिबि जदि आपण प्लांट लवर तेबे गछ गोटे निहाती निज बाड़ी रे लगांतु एटा जो 2,70,000 टंका को हाइप करा होची एटा एक्चुअली गोटे ऑक्शन बा नीलाम रे एटा गोटे रेट कर हे जाइथिला किंतु एटा रियली एति टंका रे कोनोसी जगह बिक्री होनी इवन जापान रे मध्ये बिक्री होनी तथे जापान रे टिके अधिक रेट रे बिक्री होतिबो कारण या को स्पेशल केयर नै करी पूरा ग्रीन हाउस रे समान लगे करी ताकू से बहुत केयर नै करचंती तो सेति पई हे परथिबो तेबे सबुठार बड़ कथा है यार ओरिजिनल चारा पाइबा कारण मीडिया रे एमती देखौछंती जे नाही सी डाकी दोछंती गोटे कलर मैंगोटा को देखे मियाजाकी मैंगो कहि दोछंती किए रेड पाल्मर मैंगोटा को मियाजाकी कहि दोछ किए किंग ऑफ चकापातटा को मियाजाकी मैंगो कहि दोछंती मीडिया वाला को सब समस्त को तो जणा नाही सेमान जदि ओरिजिनल जापान रो चैनल सब जाई देखिबे ओरिजिनल मियाजाकी रो मैंगो रो शेप साइज सब जानि परिबे କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଡାକିଦେଲେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ସରୁ ସରୁ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଅରିଜିନାଲ ଚାରା ଏଇ ଗଛରୁ ମୁଁ ଏଥର ବାହାର କରିବି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।